Buot sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology nga makahuman sa pagtungha ang mga kabus nga kabataan, partikular na ang mga namuyo sa dam site. Live nagapatrol ang atong second ABS-CBN Inter-School Newscasting Competition finalist sa MSU-IIT nga si Ian Jacob. Ian. PJ ang sagip-aral usa ka extension program sa College of Arts and Social Sciences sa MSU-IIT aron matabangan sa pagtungha ang kabataan sa dump site sa Iligan City. Importante ang edukasyon, maunang willing may mutabang ninyo. Usa ang pamilya ni Lola Vivincia Omandam sa mga residente sa dump site sa Barangay Santiago, Iligan City ang natabangan sa sagip-aral nga programa sa MSU-IIT. Ay, nindot kayo. Sa mga katabang ko sa mga galastuhan. 8 katuig na nga gi-implementar ubos sa College of Arts and Social Sciences ang sagip-aral sa tinguha na masuportahan ang kabatanunan pinaagi sa pagpanghatag og mga school supplies. Ang katuyuan ani nga extension program nga matabangan nato ang mga bata nga gustong eskwela pero ang ginikanan di nila makaya. Malipayong midawat sa school supplies ang apo ni Lola Vivincia nga si Concepcion. Mukabat na sa 85 ka mga bata ang nakabenepisyo sa maong programa, pinaagi sa padayong pagpanghatag kanila og school supplies. PJ. Iyan, gawa sa paghatag og school supplies, unsa pa ba nga tabang ang nahatag sa inyong programa sa dapit? PJ, pinaagi sa sagip-buhay nga programa usab sa MSU-IIT, gitudluan ang mga ginikanan sa mga bata, sama sa pagbuhat, gitudluan sila panginabuhian, sama sa pagbuhat og bleach, og hand and dishwashing soap ug uban pa aron mukita usab sila aron dili lamang sila magsalig sa mga gipanghatag sa ilaha og kini nga mga produkto PJ ginabaligya o ginapalit kini sa janitorial services sa maong tunghaan. PJ. Okay, daghang salamat Ian Jacob, ang finalist sa MSU-IIT sa second ABS-CBN Inter-School Newscasting Competition. Kapamilya mismong mga estudyante sa tabang sila mga coach ang mihimo silang report nga kabahin sa kompetisyon.